وزیر اعظم محمد شہباز شریف سے امریکی وفد کی ملاقات تجارت اور سرمایہ کاری کے ساتھ ساتھ انسداد دہشت گردی سمیت باہمی دلچسپی کے شعبوں میں تعاون بڑھانے کی اہمیت پر زور۔ امریکی کمپنیوں کا معدنیات کے شعبے میں سرمایہ کاری میں دلچسپی کا اظہار۔ پاکستان میں معدنیات کے شعبے میں وسیع سرمایہ کاری کی استعداد موجود ہے۔ امریکی کمپنیوں کو اس شعبے میں سرمایہ کاری سے مستفید ہونا چاہیے۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف۔ پی آئی اے نے 9.3 ارب روپے آپریشنل منافع اور 26.2 ارب روپے نیٹ پروفٹ کمایا۔ آپریٹنگ 12% سے زیادہ رہا، جو دنیا کی کسی بھی بہترین ایئر لائنز کی پرفارمنس کے برابر ہے۔ حکومتی اصلاحات کے باعث پی آئی اے کی افرادی قوت اور اخراجات میں واضح کمی ہوئی۔ منافع بخش روٹس میں استحکام کے علاوہ نقصان دہ روٹس ختم کیے گئے۔ ترجمان پی آئی اے۔ پاکستانی عوام کے لیے ایک اور خوشخبری۔ پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائنز 2 دہائیوں کے بعد منافع میں۔ پی آئی اے کو کئی دہائیوں کے خسارے کے بعد یہ پیش رفت ممکن ہوئی۔ یہ شاندار کامیابی وزیر ہوابازی خواجہ آصف کی قیادت میں بہترین ٹیم ورک کا نتیجہ ہے۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف کا سوشل میڈیا ایکس پر اظہار مسرت۔ پاکستان منرلز انویسٹمنٹ فورم 2025 کا دوسرا دن۔ دنیا بھر کے مندوبین کو پاکستان کے معدنی شعبے میں سرمایہ کاری کی دعوت۔ امریکہ، چین، سعودی عرب، روس اور دیگر ممالک کے مندوبین کا اظہار دلچسپی۔ مختلف معدنیات کی نمائش کا بھی انعقاد۔ غیر ملکی سرمایہ کاروں اور مندوبین نے معدنیات کے معیار کو سراہا۔ ریکوڈک میں 5.9 ارب ٹن کے وسیع معدنی ذخائر موجود ہیں۔ جاغی میں 286 کلومیٹر پر محیط اس منصوبے کے 19 کلومیٹر علاقے کی جیو ٹیکنیکل ڈرلنگ ہو چکی۔ 2028 تک سونے اور تانبے کا حصول شروع ہو جائے گا۔ ریکوڈک مائننگ کمپنی کے نمائندے رسل ہارورڈن کا فیزیبلٹی پر اظہار خیال۔ وزیر مواصلات عبدالعلیم خان سے اقتصادی تعاون تنظیم کے سیکرٹری جنرل اسد مجید خان کی ملاقات۔ پاکستان ٹرانسپورٹ کوریڈور اور یورو ایشین ٹرانسپورٹ سے ملانے پر تبادلہ خیال۔ جنوبی ایشیا کے ممالک تجارت اور اقتصادی تعلقات مزید مستحکم کر سکتے ہیں۔ وسط ایشیائی ریاستیں ترکی اور پاکستان مشترکہ پلیٹ فارم پر ترقی کر سکتے ہیں۔ وفاقی وزیر عبدالعلیم خان۔ ایس ای ایف سی کے تعاون سے بحری صنعت کا فروغ۔ ڈنمارک کی کمپنی مرسک کا پاکستان کی بندرگاہوں میں جدید گرین ٹیکنالوجیز کے نفاذ کے لیے سرمایہ کاری کا اعلان۔ $2 ارب کی شراکت داری کے تحت لاجسٹکس کے انفراسٹرکچر کی اپ گریڈیشن اور بندرگاہوں سے قابل تجدید توانائی حاصل کرنے کی منصوبہ بندی۔ جدید بحری ٹیکنالوجی سے پاکستان کی برآمدات میں اضافہ متوقع۔ پاکستان کی معیشت جب بہتر ہونے لگتی ہے تو انتشاری ٹولہ سرگرم ہو جاتا ہے۔ پی ٹی آئی نے پاکستان مخالفت کا کوئی بھی موقع ہاتھ سے نہ جانے دیا۔ کبھی سیاسی دہشت گردی اور کبھی صوبائی خود مختاری کا پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے۔ پی ٹی آئی اور دہشت گردوں کا ایجنڈا ایک ہی ہے کہ پاکستان آگے نہ بڑھے۔ وزیر مملکت برائے داخلہ امور طلال چودھری۔ حکومت صحت کے شعبے میں بہتری لانے کے لیے پرعزم ہے۔ انسانی زندگیاں بچانے کے لیے ہمیں جدید خطوط پر کام کرنا ہوگا۔ صحت کا شعبہ وزیر اعظم شہباز شریف کی اولین ترجیحات میں شامل ہے۔ انفارمیشن ٹیکنالوجی کا استعمال کر کے شعبہ صحت کو مضبوط کریں گے۔ وفاقی وزیر صحت مصطفیٰ کمال کا اسلام آباد میں تقریب سے خطاب۔ کاشتکار بھائیوں کے لیے حکومت پنجاب کا اہم اعلان۔ بین الصوبائی سرحدوں پر گندم کی آمد و رفت کی آزادی۔ صوبے سے نقل و حمل کی باقاعدہ اجازت۔ نجی سیکٹر کے ذریعے گندم خریداری کا فیصلہ۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز شریف نے گندم کے لیے ڈی ریگولیشن اور فری مارکیٹ پالیسی جاری کرنے کی منظوری دے دی۔ پاکستان ایک اہم سیاسی رہنما سے محروم ہو گیا۔ پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما تاج حیدر انتقال کر گئے۔ تاج حیدر کا شمار پیپلز پارٹی کی زیرک رہنماؤں میں ہوتا تھا۔ صدر مملکت اور وزیر اعظم کا تاج حیدر کے انتقال پر اظہار افسوس۔ پیپلز پارٹی کا 3 روزہ سوگ کا اعلان۔ تاج حیدر مصنف، ڈرامہ نگار، ماہر تعلیم، پالیسی ساز اور دانشور بھی تھے۔
غزہ پر اسرائیلی جہریت کا سلسلہ جاری، خان یونس پر بمباری میں مزید 2 فلسطینی شہید، کل سے شہید ہونے والوں کی تعداد 26 ہو گئی۔ اسرائیل کی بمباری سے غزہ مقتل گاہ بن گئی ہے۔ سربراہ اقوام متحدہ انتونیو گوتیرس، لبنان کی بیکا وادی پر بھی اسرائیل کے فضائی حملے، یمن کے علاقے حدیدہ پر بھی امریکہ کی بمباری، 6 افراد جاں بحق۔ امریکہ اور چین کے درمیان ٹیرف کے معاملے پر کشیدگی بڑھ گئی۔ امریکہ کی جانب سے چینی مصنوعات پر 104% ٹیکس نافذ، ٹیرف پر تاخیر ہوگی اور نہ ہی توسیع دی جائے گی۔ ترجمان وائٹ ہاؤس کیرولین لیوٹ کی پریس بریفنگ۔ امریکی ٹیرف بلا جواز ہے، کسی دباؤ میں نہیں آئیں گے، اپنے مفادات کے تحفظ کے لیے جوابی اقدامات کریں گے، چین کا رد عمل۔ امریکی صدر کا ٹیرف عائد کرنے کے بعد عالمی منڈی میں خام تیل کی قیمتیں 4 سال کی کم ترین سطح پر۔ امریکی خام تیل کی قیمت $60 فی بیرل سے بھی نیچے گر گئی۔ ٹیرف جنگ کے سبب بین الاقوامی تیل منڈی میں آج بھی شدید مندی، امریکی آئل کی قیمت $50 سے $55 فی بیرل تک آ سکتی ہے، اقتصادی ماہرین۔ بین الاقوامی سطح پر بھارتی دہشت گردی بے نقاب، گرپتونت سنگھ پنو قتل کیس میں نکھل گپتا پر فرد جرم عائد، مقدمہ امریکہ میں چلے گا، برآمد شدہ $15,000 ضبط کرنے کا فیصلہ، رقم سابق بھارتی انٹیلیجنس افسر کی جانب سے کرائے کے قاتل کو ادا کرنے کے لیے استعمال ہوئی۔ گپتا جون 2023 میں جمہوریہ چیک سے گرفتار ہوا، 1 سال بعد اسے امریکہ کے حوالے کیا گیا۔ کرکٹ کا بڑا میلہ پاکستان میں سجنے کو تیار، پی ایس ایل کے 10ویں ایڈیشن کے آغاز میں صرف 2 روز باقی، ٹیمز کی تیاریوں کو حتمی شکل دے دی گئی۔ افتتاحی میچ میں اسلام آباد یونائیٹڈ اور لاہور قلندرز 11 اپریل کو راولپنڈی میں مد مقابل۔ ایونٹ پی ٹی وی سپورٹس HD پر براہ راست۔ کراچی میں پہلی ورلڈ انڈر 23 اسکواش چیمپئن شپ سیمی فائنلز آج کھیلے جا رہے ہیں۔ پہلے سیمی فائنل میں پاکستان کے نور زمان اور ملائیشیا کے امیشن راج چندرن مد مقابل، دوسرا سیمی فائنل مصر کے کھیال تیورکی اور ابراہیم الکھبینی آمنے سامنے، مقابلے پی ٹی وی سپورٹس HD پر براہ راست۔ اور فرانس میں ATP ماسٹرز 1000 مونٹی کارلو اوپن، یونان کے اسٹیفانوس سیسیپاس پری کوارٹر فائنل میں پہنچ گئے، برطانیہ کے جیک ڈریپر اور امریکہ کے فرانسس تیافو بھی لاسٹ 16 میں شامل۔ اٹلی کے میتایو بریٹنی نے ٹاپ سیڈ جرمنی کے الیگزینڈر زیوروف کو اپ سیٹ شکست سے دوچار کیا۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں پاکستان ٹیلی ویژن نیوز اور میں ہوں آپ کے ساتھ کاشف رضا۔ میں نازیہ خان۔ کھیلوں کی خبروں میں ہوں آپ کے ساتھ محمد انیس، اور ویدر اپڈیٹ لیے میں آپ کے ساتھ عبد القدیر۔ ہیڈ لائنز آپ جان چکے ہیں، بلیٹن کی جانب بڑھیں گے اور سب سے پہلے آپ کو بتائیں وزیر اعظم محمد شہباز شریف سے ایرک میئر سینئر بیورو آفیشل اور قائم مقام اسسٹنٹ سیکرٹری بیورو آف ساؤتھ اینڈ سینٹرل ایشین افیئرز US ڈپارٹمنٹ آف اسٹیٹ کی قیادت میں امریکی وفد نے اسلام آباد میں ملاقات کی۔ وفد پاکستان منرلز انویسٹمنٹ فورم میں شرکت کے لیے پاکستان کے دورے پر ہے۔ وزیر اعظم نے فورم میں امریکی شرکت کا خیر مقدم کیا۔ انہوں نے اس بات پر زور دیا کہ پاکستان کے معدنیات کے شعبے میں وسیع استعداد موجود ہے اور امریکی کمپنیوں کو اس ترجیحی شعبے میں سرمایہ کاری کے مواقع سے مستفید ہونا چاہیے۔ دو طرفہ تناظر اور علاقائی امن و سلامتی کے حوالے سے پاکستان اور امریکہ کے تعلقات کی اہمیت کو اجاگر کرتے ہوئے وزیر اعظم نے امریکہ کے ساتھ دو طرفہ تعلقات کو مضبوط بنانے کے لیے صدر ٹرمپ اور ان کی انتظامیہ کے ساتھ مل کر کام کرنے کی پاکستان کی خواہش کا اظہار کیا۔ وزیر اعظم نے تجارت اور سرمایہ کاری کے ساتھ ساتھ انسداد دہشت گردی سمیت باہمی دلچسپی کے شعبوں میں تعاون بڑھانے کی اہمیت پر بھی زور دیا۔ قائم مقام اسسٹنٹ سیکریٹری میئر نے پاکستان منرل انویسٹمنٹ فورم کے کامیاب انعقاد پر پاکستان کو مبارکباد دی۔ انہوں نے پاکستان کے معدنیات کے شعبے کی وسیع استعداد کا اعتراف کیا اور امریکی کمپنیوں کی جانب سے اس شعبے میں سرمایہ کاری میں دلچسپی سے آگاہ کیا۔ انہوں نے مشترکہ دلچسپی کے امور پر پاکستان کے ساتھ کام کرنے کی امریکی خواہش کا بھی اظہار کیا۔
उन्होंने कहा कि अमरीका पाकिस्तान के साथ दो तरफा ताल्लुकात के मजीद फरोग का ख्वाह है। Pakistan should start a dialogue and restore the relation, and all CPM should be restored. डायलॉग की बहुत उम्मीद है। वो डायलॉग की हम ये कर चुके हैं, ये ऐसी चीज़ है जिसको हम अगर इसमें करें तो ये हमारे वैल्यू थी, लेकिन इसको आज के मौके पर इस रेजोल्यूशन में डिमांड करना ये मुनासिब नाज़रीन, इस्लामाबाद में कश्मीर कॉन्फ्रेंस इस वक्त जारी है। इस हवाले से हम आपको अपडेट भी करते रहेंगे। अभी खबरनामे में आगे बढ़ते हैं, आपको बताते हैं कि पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस ने 2 दहाइयों की तवील मुद्दत के बाद खालिस मुनाफा कमाया है। कौमी एयरलाइन के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने गुज़िश्ता बरस के जारी सालाना नताइज के मुताबिक PIA ने 9.3 अरब रुपए ऑपरेशनल मुनाफा और 26.2 अरब रुपए खालिस मुनाफा कमाया। PIA का ऑपरेटिंग मार्जिन 12% से जायद रहा, जो दुनिया की किसी भी बेहतरीन एयरलाइंस की परफॉर्मेंस के हम पल्ला है। PIA ने आखिरी मुनाफा 2003 में हासिल किया था, जिसके बाद 2 दहाइयों तक इदारा खसारे से दोचार रहा। हुकूमती इस्लाहात के बायस PIA के अफरादी कुव्वत और अखराजात में वाज़े कमी हुई। मुनाफा बख्श रूट्स में इस्तेहकाम के अलावा नुकसानदेह रूट्स ख़त्म किए गए। PIA के वापस मुनाफा बख्श इदारा बनने से न सिर्फ उसकी साख में इजाफा होगा, बल्कि मुल्की मईशत को भी मुस्तहकम होगी। PIA को 2 दहाइयों के बाद होने वाले मुनाफे पर वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने खुशी का इजहार किया है। उन्होंने समाजी राब्तों की वेबसाइट X पर खुशखबरी सुनाते हुए कहा कि अल्हम्दुलिल्लाह कौम के लिए एक और खुशखबरी है। पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस को 2 दहाइयों में पहली मरतबा मुनाफा हुआ, जो कई दहाइयों के खसारे के बाद एक बड़ी तब्दीली है। उन्होंने कहा कि ये खुशाइंद पेशरफ्त है और उम्मीद जाहिर की कि मुस्तकबिल मजीद ताबनाक होगा इंशाअल्लाह। वज़ीर आज़म ने वज़ीर हवाबाजी ख्वाजा आसिफ और उनकी टीम की कोशिशों को सराहते हुए कहा कि उनकी क़यादत में होने वाली मेहनत और इस्लाहात काबिल तहसीन हैं। नाज़रीन, बलूचिस्तान के इलाके चागी में सोने और तांबे के वसीअ ज़खायर पर मुश्तमिल रैकोडिक मंसूबे के पहले मरहले पर बाकायदा काम रवां साल शुरू हो जाएगा और 2028 में कान से सोने और तांबे की पैदावार शुरू हो जाएगी। ये बात पाकिस्तान मिनरल्स इन्वेस्टमेंट फोरम के दूसरे दिन रैकोडिक मंसूबे पर काम करने वाली रैकोडिक माइनिंग कंपनी के नुमाइंदों ने अपनी ब्रीफिंग में बताई है। तफसील बता रहे हैं अरसलान असद। बलूचिस्तान का इलाका चागी सोने और तांबे के ज़खायर से मालामाल। रैकोडिक मंसूबा बलूचिस्तान और पाकिस्तान की किस्मत बदल सकता है। पाकिस्तान मिनरल इन्वेस्टमेंट फोरम का दूसरा इख्तितामी दिन बलूचिस्तान में रैकोडिक कानकनी मंसूबे की फिजिबिलिटी स्टडी, इसकी तकनीकी जिद्दत से मुतल्लिक उमूर के लिए मुख्तस रहा। रैकोडिक माइनिंग कंपनी के नुमाइंदे रसल हावर्ड ओन ने मंसूबे की फिजिबिलिटी स्टडी पर इजहार ख्याल करते हुए बताया कि चागी में मादनियात 286 किलोमीटर इलाके पर फैली हुई हैं। मंसूबे की 19 किलोमीटर रकबे पर जियो तकनीकी ड्रिलिंग हो चुकी है, जिसमें सोने और तांबे समेत 5.9 अरब टन के मादनी ज़खायर की मौजूदगी का पता चला है। As part of the feasibility study, we have added 19 kilometers of geotechnical drilling and 3 kilometers of geometallurgical drilling. The mining production will peak at around 250 million tons per annum and will make it one of the largest mining projects globally. It has a very low strip ratio, just over 1:1. And after delivery of phase 2, which will increase the milling throughput to 90 million tons per annum, Reko Diq is expected to be one of the top 5 largest copper milling operations. रसल हावर्ड और कंपनी के दूसरे नुमाइंदे ने बताया कि मंसूबे के पहले मरहले की फिजिबिलिटी की मंजूरी दी जा चुकी है, जिसमें सोने के 2 करोड़ 60 लाख औंस ज़खायर का पता चला है। उन्होंने बताया कि मंसूबे के तहत कानकनी रवां साल शुरू की जा रही है, जबकि 2028 से रैकोडिक कान से 2,40,000 टन तांबा और 3 लाख औंस सोना सालाना निकाला जाएगा। दूसरे मरहले में रैकोडिक कान से 4 लाख टन तांबा और 5 लाख औंस सोना सालाना निकाला जाएगा। उन्होंने बताया कि मंसूबे में हुकूमत पाकिस्तान और बलूचिस्तान हुकूमत का भी हिस्सा है। रैकोडिक ऐसा मंसूबा है जो मादनियात की कानकनी के शोबे में पाकिस्तान को दुनिया के नक्शे पर अहम मुल्क के तौर पर सामने लाया है। इस मंसूबे से बलूचिस्तान की आवाम की किस्मत बदल सकती है। अरसलान असद, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। आपसे मुलाकात एक ब्रेक के बाद। मेरे बुजुर्गों, भाइयों, बहनों,
اور نوجوانوں، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہم نے بجلی کی قیمت میں کمی کا وعدہ پورا کر دیا ہے۔ گھریلو صارفین کے لیے 7 روپے 41 پیسے فی یونٹ بجلی سستی کر دی گئی ہے، اور صنعتی صارفین کے لیے بجلی کی قیمت میں 7 روپے 69 پیسے فی یونٹ کمی کر دی گئی ہے۔ ہمارا پیارا پاکستان الحمدللہ اب ترقی کی اڑان بھر چکا ہے، اور انشاءاللہ ہم اجتماعی کاوشوں سے تیزی سے آگے بڑھتے جائیں گے انشاءاللہ۔ پاکستان پائندہ باد۔ درست، ہر وقت، بر وقت۔ ویلکم بیک۔ ایس آئی ایف سی کی معاونت سے معدنی شعبے میں سرمایہ کاری کے فروغ کے لیے پاکستان منرلز انویسٹمنٹ فورم اسلام آباد میں جاری ہے۔ فورم کے پہلے دن معدنی وسائل کے مؤثر استعمال کے لیے متعدد یادداشتوں پر دستخط کیے گئے۔ آج ریکیوڈک پر جامع سیشن میں عالمی ماہرین اور منصوبے کے رہنما اس کی پیش رفت اور امکانات پر روشنی ڈال رہے ہیں۔ ریکیوڈک کانفرنس میں معدنی صنعت اور تعلیمی اداروں میں روابط مضبوط بنانے پر پینل ڈسکشنز میں ماہرین مستقبل کی مائننگ ورک فورس کی تیاری پر قیمتی آراء سے آگاہ کر رہے ہیں۔ بیری گولڈ کی جانب سے رچرڈ ہارلے اور مختلف مقامی جامعات کے نمائندگان موجود ہیں۔ اس دوران معدنی شعبے میں مستقبل کی مالی معاونت پر مکالمہ، عالمی تقاضوں کی تکمیل کے لیے پاکستان کے معدنی ذخائر میں سرمایہ کاری زیر بحث لائی جا رہی ہے۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی سے پاکستان کے دورے پر آئے امریکی وفد کے سربراہ اور امریکی محکمہ خارجہ کے سینئر عہدیدار ایرک میئر نے اسلام آباد میں ملاقات کی۔ ملاقات میں پاک امریکہ تعلقات سمیت باہمی دلچسپی کے امور اور دو طرفہ تعاون پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ وزیر داخلہ محسن نقوی نے کہا کہ پاکستان منرلز انویسٹمنٹ فورم کے ذریعے امریکی کمپنیاں پاکستان میں سرمایہ کاری کے بے پناہ مواقع سے فائدہ اٹھا سکتی ہیں۔ اس ضمن میں امریکی وفد کا دورہ اہم سنگ میل ثابت ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ جون میں اسلام آباد میں مشترکہ کاؤنٹر ٹیررزم ڈائیلاگ کا انعقاد انسداد دہشت گردی کے سلسلے میں تعاون کو مزید بڑھانے میں اہم ثابت ہوگا۔ محسن نقوی نے کہا کہ دہشت گردی صرف پاکستان کی جنگ نہیں، اس سے نمٹنے کے لیے عالمی برادری کو پاکستان سے تعاون کرنا ہوگا۔ پاکستان کو بھی امریکہ کی طرح غیر قانونی تارکین وطن کے مسائل کا سامنا ہے۔ ایرک میئر نے پاکستان منرلز انویسٹمنٹ فورم 2025 کے تحت فراہم کردہ مواقعوں میں گہری دلچسپی کا اظہار کیا۔ ملاقات میں دہشت گردی، اسمگلنگ اور انسداد منشیات کے شعبوں میں باہمی اشتراک کار کو بڑھانے پر بھی بات چیت ہوئی۔ وزیر داخلہ محسن نقوی نے ایرک میئر کو انسداد دہشت گردی کے سلسلے میں لیے گئے اقدامات سے آگاہ کیا۔ ایرک میئر نے مطلوب دہشت گرد شریف اللہ کی گرفتاری میں تعاون پر پاکستان کا شکریہ ادا کیا۔ ایرک میئر نے جعفر ایکسپریس پر دہشت گردوں کے حملے کی مذمت، جانی نقصان پر اظہار افسوس اور متاثرہ خاندانوں سے تعزیت کا اظہار کیا۔ آپ کی طرف سے سننے کے لیے آتی کہ آپ جو یہ فارم آپ کیا چاہتے ہیں، اور یہ بات بالکل مختلف اب ایک دفعہ ایک ہزار بار اس بات کا اعادہ کیا ہے کہ اب آپ کا شروع کی نمائندہ کی بات ہوگی اور ان کے جو فیصلے ہوگی آپ کسی کا مطلب ہوگی۔ تو میرا خیال تھا کہ آپ یہ فارم دیں گے اور یہ جو جس کی آپ بیٹھیں گے اور گورنمنٹ افسر کی بات یہ بھی خاصہ کر رہے ہیں، یہ بڑی اس کو اپنی جمہور سازی کی جاتی ہے سمجھانا چاہیے۔ لیکن جو باتیں اپنی موجود ہوتے ہیں بڑی خاص ہے اور اس میں عوام لوگوں نے طریقے سے اپنی مضمون آواز دی۔ لیکن یہ بڑی سخت حقیقت بھی ہے کہ جہاں پاکستان کی حکومت ہے اور پاکستان کے عوام نے ہمیشہ کشمیر کر اپنے گزاری کی سپورٹ دی ہے، وہاں پہ اب ایک ایسا پلیز مہربانی کریں جو بھی ہے وہی بات نہ کریں، پلیز بات کریں پلیز، آپ سن تو لیں نا۔
नाज़रीन, चौधरी अकबर लतीफ़ इस वक्त खिताब कर रहे हैं। स्पीकर आज़ाद जम्मू कश्मीर कानून साज असम्बली हैं। मसला कश्मीर के हवाले से कॉन्फ्रेंस इस वक्त जारी है और मसला कश्मीर पर बात हो रही है कि मसला कश्मीर का हल खत्ते के अमन के लिए नागज़ूर है और मसला कश्मीर अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक हल होना चाहिए। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। वज़ीर मवासलात अब्दुल अलीम खान से सेक्रेटरी जनरल ECO असद मजीद ने मुलाकात की है। मुलाकात में पाकिस्तान ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर, रेल एंड रोड एंड यूरो एशियन ट्रांसपोर्ट लिंक पर तबादला ख्याल किया गया। अब्दुल अलीम खान ने कहा कि पहले मरहले में इस्लामाबाद, तेहरान, इस्तांबुल रोड ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर की निशानदही हो चुकी है। जनूबी एशिया के ममालिक तिजारत और इक़्तिसादी ताल्लुकात मज़ीद मुस्तहकम कर सकते हैं। वज़ीर मवासलात ने कहा कि वस्त एशियाई रियासतें तुर्की और पाकिस्तान मुश्तरका प्लेटफॉर्म पर तरक्की कर सकते हैं। मवासलात, तवानाई, बुनियादी ढांचे और मादनियात के शोबों में मजीद काम होना चाहिए। पाकिस्तान खित्ते में ह्यूमन रिसोर्स और वर्क फोर्स के लिए बेहतरीन किरदार अदा कर सकता है। असद मजीद खान ने कहा कि यूरोपीय यूनियन की तर्ज पर 10 ममालिक में खिदमात के लिए मार्केट तश्कील देना चाहते हैं। खुसूसी सरमाकारी सहूलत काउंसिल की मुआवनत से पाकिस्तान और डेनमार्क के दरमियान $2 अरब की शराकत दारी के तहत बहरी इंफ्रास्ट्रक्चर की तरक्की पर इत्तफाक हो गया है। डेनमार्क की शिपिंग कंपनी AP Moller Maersk शिपिंग कंपनी की क़यादत में पाकिस्तान की बंदरगाहों में जदीद ग्रीन टेक्नोलॉजीज के नफाज के लिए सरमाकारी का ऐलान किया है। इसके तहत लॉजिस्टिक्स के इंफ्रास्ट्रक्चर की अपग्रेडेशन और बंदरगाहों से काबिल तजदीद तवानाई हासिल करने की मनसूबाबंदी की जाएगी। मनसूबे का बुनियादी मकसद माहौलियाती आलूदगी को कम करना, बहरी सनत को तवानाई के बेहतर वसाइल और तकनीक से हम आहंग करना है। जदीद बहरी टेक्नोलॉजी से पाकिस्तान की बरामदात में इजाफा और तवील मुद्दती इक्तिसादी तरक्की को फरोग मिलेगा। मंसूबे के तहत पाकिस्तान में माहिर बहरी पेशावर अफराद को माहौल दोस्त जहाज़ों से मुतालिक तरबियत फराहम की जाएगी। वज़ीर मुमलिकत दाखिला उमूर तलाल चौधरी ने कहा है कि पाकिस्तान की मईशत जब बेहतर होने लगती है तो इंतशारी टोला सरगर्म हो जाता है। PTI ने पाकिस्तान मुखालफत का कोई भी मौका हाथ से जाने नहीं दिया। मीडिया से खुसूसी गुफ्तगू में वज़ीर मुमलिकत ने कहा कि कभी सियासी दहशतगर्दी तो कभी सूबाई खुद मुख्तारी का प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। PTI और दहशतगर्दों का एजेंडा एक ही है कि पाकिस्तान आगे ना बढ़े। माइंस और मिनरल्स की कॉन्फ्रेंस जो पाकिस्तान की 75 साल में इससे 10% भी नहीं हो सकी, आज इतनी बड़ी कॉन्फ्रेंस जो कि पूरी दुनिया का मरकज़ बनी हुई है माइंस और मिनरल्स के हवाले से, उस मौके पर PTI का ये रवैया सूबाई खुद मुख्तारी के नाम पर वफाक दुश्मनी या सूबाई खुद मुख्तारी के नाम पर पाकिस्तान दुश्मनी फिर इन्होंने की है। कोई मौका नहीं जाने देते। साइफर लहराना हो, आपने बैरून मुल्क पाकिस्तान के खिलाफ लॉबिंग करनी हो, ये भी नहीं देखते कि ये इसराइल नवाज हैं। ये नहीं देखते कि जिसने फ़लस्तीन के जो मुजालिम हैं उनके लिए लॉबिंग की है, उसी फर्म को, उन्हीं लोगों को पैसे देते हैं, उन्हीं लोगों को फंडिंग करके पाकिस्तान के खिलाफ लॉबिंग करवाते हैं। ये नहीं देखते कि ये IMF का जो मुआहदा है वो पाकिस्तान की मईशत की रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखता है। उसको ख़त्म करने के लिए कभी ख़त लिखेंगे, कभी उनके हेडक्वार्टर के बाद मुजाहरे करेंगे। और इसी मौके पर जब कोई मईशत ठीक होने लगती है, स्टॉक एक्सचेंज तकड़ी होने लगती है, पाकिस्तान का रुपया तकड़ा होता है, कभी स्ट्राइक, कभी लॉन्ग मार्च, कभी धावे की कॉल आती है और इसके बाद ये इनका वतीरा है। वफाकी वज़ीर सेहत मुस्तफ़ा कमाल ने कहा है कि सेहत के शोबे में बेहतरी लाने के लिए पुरअज़्म हैं। सेहत का शोबा वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की अव्वलीन तरजीहात में शामिल है। इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि इंसानी ज़िंदगियाँ बचाने के लिए जदीद खतूत पर काम करना होगा। सेहत की सहूलत न मिलने से जच्चा और बच्चा की ज़िंदगी खतरात से शिकार हो सकती है। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके शोबा सेहत को मजबूत करेंगे। मुस्तफ़ा कमाल ने कहा कि सेहत के शोबे में बेहतरी के लिए WHO का ताउन निहायत अहमियत का हामिल है। मौसमियाती तब्दीली की कोऑर्डिनेटर रुबीना खुर्शीद आलम कहती हैं कि हमें सैलाब, पानी के मसाइल और हीट वेव्स का सामना है। कॉर्पोरेट ग्रोथ अदम मसावात के बिना पर नहीं आ सकती। इस्लामाबाद में ESG नेक्सस लॉन्चिंग से खिताब में रुबीना खुर्शीद आलम ने कहा कि वजारत मौसमियाती तब्दीली माहौलियाती माशरती गवर्नेंस के लिए काम कर रही है। माहौलियाती माशरती गवर्नेंस का नेक्सस टेक्सटाइल समेत मुख्तलिफ शोबों में मददगार साबित होना एक खुशाइन बात है। उन्होंने कहा कि बाज़ औक़ात लोग काम करना चाहते हैं लेकिन उनके पास मुतल्लका सामान नहीं होता। तकनीकी मसाइल की वजह से छोटी सनतें माहौलियाती माशरती गवर्नेंस से पीछे रह जाती हैं।
नाज़रीन, पंजाब हुकूमत ने सूबे के काश्तकारों के लिए गंदम की बैनुल सूबाई नकलो हमल पर पाबंदी खत्म करने का ऐलान किया है। वज़ीर आला मरियम नवाज शरीफ ने गंदम के लिए डी रेगुलेशन और फ्री मार्केट पॉलिसी जारी करने की मंजूरी दी है। पंजाब से गंदम की नकलो हमल की इजाज़त से काश्तकार को फसल का पूरा फायदा हासिल होगा। पंजाब में पहली मरतबा निजी सेक्टर के जरिए गंदम की खरीदारी की जाएगी। आलमी मंजरनामे से कुछ खबरें बुलेटिन का हिस्सा बनाएंगे। अमेरिका की जानिब से चीनी मस्तूआत की दरामद पर 104% टैक्स लागू। व्हाइट हाउस की प्रेस सेक्रेटरी कैरोलिन लेविट ने प्रेस ब्रीफिंग में बताया कि चीनी मस्तूआत पर 104% टैक्स लागू किया गया है। कहा कि टैरिफ पर ना तो कोई ताखीर होगी और ना ही तौसीह दी जाएगी। चीन ने अमरीकी टैरिफ को बिला जवाज करार देते हुए अपने रद्दअमल में कहा है कि हम किसी दबाव में नहीं आएंगे। तर्जमान चीनी वजारत खारजा ने कहा कि हम अपने मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए जवाबी इक़दामात करेंगे। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से मुतादिद ममालिक पर टैरिफ आयद करने के बाद आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतें 4 साल की कम तरीन सतह पर आ गई हैं। आलमी मंडी में अमरीकी खाम तेल की कीमत 2021 के बाद से कम तरीन सतह पर आ गई है। अमरीका और चीन के दरमियान टैरिफ जंग के सबब बैनुल-अक़वामी तेल मंडी में खाम तेल की कीमत 13.5% गिर गई है। बैनुल-अक़वामी मार्केट में तेल की कीमतों में मजीद 3.5% की कमी रिकॉर्ड की गई है। लंदन खाम तेल की कीमत $2.28 गिरकर $63.30 फी बैरल हो गई है। माहिरीन कहते हैं कि टैरिफ जंग दुनिया की मईशतों को कमज़ोर करेगी। ये भी इम्कान जाहिर किया जा रहा है कि अगर अमरीकी ऑयल की कीमत $50 से $55 फी बैरल तक आ सकती है। गजा पर इस्राएली जहरियत का सिलसिला जारी है। खान यूनिस पर बमबारी में मजीद 2 फलस्तीनी शहीद हो गए हैं। कल से शहीद होने वालों की तादाद 26 हो गई है। अक़वाम मुत्तहिदा के सरबराह अंतोनियो गुतेरेस ने कहा है कि इसराइल की बमबारी से गजा मक्तलगाह बन गई है। उन्होंने कहा कि इसराइल इमदाद की राह में रुकावटें डाल रहा है, जिसकी वजह से गजा में खाने पीने की अशिया की शदीद किल्लत पैदा हो गई है। उन्होंने कहा कि हम इमदादी सामान की तरसील का कंट्रोल संभालने से मुताल्लिक इसराइल के नए प्लान को मुस्तरद करते हैं। अगर मगरबी किनारे को भी गजा में तब्दील कर दिया गया तो हालात मजीद बदतर हो जाएंगे। इसराइल ने लेबनान की बीका वादी पर भी फ़ज़ाई हमले किए हैं, जिसकी वजह से जानी और माली नुकसान की इत्तलात हैं। यमन के सूबे हदीदा पर अमरीका ने बमबारी की है, जिसमें 6 अफराद जाँ बहक और मुतअद्दिद ज़ख्मी हो गए हैं। अमरीकी जंगी तैयारों ने सना, समार और अब हूसियों के ठिकानों पर भी हमले किए। हूसियों के मीडिया के मुताबिक सना के मशरिक में जबल नक़म पर भी अमरीकी तैयारों ने 10 फ़ज़ाई हमले किए हैं। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब आसिम इफ्तिखार ने कहा है कि गजा पर इसराइली बमबारी की वजह से फ़लस्तीनी अवाम को भूख और नकल मकाने की इज्तिमाई सज़ा का सामना करना पड़ रहा है। फ़लस्तीनियों को रिलीफ ना दे पाना सलामती काउंसिल पर सवालिया निशान है। अलजज़ायर की जानिब से पाकिस्तान, चीन, रूस और सोमालिया की हिमायत से गजा में इज्तिमाई कब्र से इमदादी कारकुनों की 15 लाशों की दरियाफ्त पर बुलाए गए सलामती काउंसिल के हंगामी इजलास से खिताब में पाकिस्तानी मंदूब ने कहा कि इसराइल सलामती काउंसिल की करारदादों, जंगबंदी मुआहिदे, बैनुल-अक़वामी कवानीन, अक़वाम मुत्तहिदा की चार्टर और जनेवा कन्वेंशन समेत तमाम महज़्ज़ब तर्ज़ अमल की खिलाफ वर्जी कर रहा है। जमहूरिया डोमिनिकन के नाइट क्लब की छत गिरने से 98 अफराद हलाक हो गए हैं। हलाक होने वालों में सूबाई गवर्नर और बेसबॉल के साबिक खिलाड़ी भी शामिल हैं। हलाकतों में इजाफे का खदशा है। हुकाम के मुताबिक दारुल हुकूमत सैंट डोमिंगो में नाइट क्लब की छत गिरने से 150 अफराद जख्मी भी हुए हैं। वाक़या एक कॉन्सर्ट के दौरान पेश आया। हुकाम ने सूबे की गवर्नर नेल्सी क्रूज और साबिक मेजर लेग बेसबॉल खिलाड़ी ओक्टा डेविडिल की हलाकत की भी तस्दीक की है। हादसे के वक्त क्लब के अंदर सैकड़ों अफराद मौजूद थे। हादसे के बाद कई अफराद मलबे तले दब गए। जमहूरिया डोमिनिकन के सदर ने अफसोसनाक वाक़े पर मुतासरा खानदानों से गहरे दुख और हमदर्दी का इजहार किया है। भारतीय शहरी निखिल गुप्ता के खिलाफ गुरपतवंत सिंह को कत्ल करने की साजिश के इल्जाम में अमरीकी अदालत में मुकदमा चलाने का फैसला किया गया है। अमरीकी जज ने निखिल गुप्ता से बरामद $15,000 अमरीकी डॉलर जब्त करने का फैसला किया है। ये रकम साबिक भारतीय इंटेलिजेंस ऑफिसर की जानिब से किराए के कातिल को अदा करने के लिए इस्तेमाल हुई थी। भारतीय शहरी निखिल गुप्ता पर अमरीकी हुकाम की जानिब से फर्द जुर्म आयद की गई है। गुप्ता को जून 2023 में जमहूरिया चेक में गिरफ्तार किया गया था, जिसको 1 साल बाद अमरीका के हवाले किया गया। ये मुकदमा इस बात का सबूत है कि भारतीय खुफिया एजेंसी कत्ल की साजिश में मुलव्विस है। निखिल गुप्ता की गिरफ्तारी पर भारतीय खुफिया एजेंसी का स्याह चेहरा सामने आ गया है। वापस आएंगे एक ब्रेक के बाद, साथ रहिएगा।
मेरे बुजुर्गों, भाइयों, बहनों और नौजवानों, अल्लाह ताला के फजल करम से हमने बिजली की कीमत में कमी का वादा पूरा कर दिया है। घरेलू सार्फिन के लिए 7 रुपये 41 पैसे फी यूनिट बिजली सस्ती कर दी गई है और सनती सार्फिन के लिए बिजली की कीमत में 7 रुपये 69 पैसे फी यूनिट कमी कर दी गई है। हमारा प्यारा पाकिस्तान अल्हम्दुलिल्लाह अब तरक्की की उड़ान भर चुका है और इंशाअल्लाह हम इज्तिमाई काविशों से तेज़ी से आगे बढ़ते जाएंगे। इंशाअल्लाह। पाकिस्तान पाइंदाबाद। दुरुस्त हर वक्त बर वक्त। कौमी खबरों की जानिब रुख करेंगे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा और नामवर सियासतदान ताज हैदर की नमाज जनाजा आज कराची में बाद नमाज ज़ुहरैन इमाम बारगाह यसरफ में अदा की जाएगी। वो गुज़श्ता रोज़ मुख्तसर अलालत के बाद खालिद हकीकी से जा मिले थे। उनकी उम्र 83 बरस थी। ताज हैदर का शुमार पीपल्स पार्टी के ज़ीर रहनुमाओं में होता था। हम जहद शख्सियत के हामिल ताज हैदर सियासतदान होने के साथ साथ मुसन्निफ, ड्रामा निगार, माहिर तालीम, पॉलिसी साज और दानिश्वर भी थे। सदर आसिफ अली जरदारी, वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ, सेनेटर इरफान सिद्दीकी और दीगर सियासी रहनुमाओं ने ताज हैदर के इंतकाल पर इजहार अफसोस करते हुए मरहूम की जमहूरियत के लिए खिदमात को खराज तहसीन पेश किया और अहले खाना के लिए सब्र जमील की दुआ की है। पीपल्स पार्टी ने ताज हैदर के इंतकाल पर 3 रोज़ा शोक का ऐलान किया है। ताज हैदर की शख्सियत के बारे में मज़ीद तफसील जानने के लिए रिपोर्ट तैयार की है जहांगीर अली ने। मुलाहिजा कीजिए। 8 मार्च 1942 को राजस्थान के एक इल्मी घराने में पैदा हुए। उनके वालिद प्रोफेसर करार हुसैन अंग्रेजी अदब के उस्ताद थे। 1948 में वो अपने वालिदैन के साथ हिजरत करके पाकिस्तान आए। ताज हैदर ने इब्तदाई तालीम गवर्नमेंट बॉयज हाई स्कूल रनछोड़ लाइन कराची से हासिल की। मैट्रिक और इंटरमीडिएट के बाद कराची यूनिवर्सिटी से BSc ऑनर्स किया और इसी यूनिवर्सिटी से रियाजी के मजमून में MSc की डिग्री हासिल की। ताज हैदर ने 1967 में बाकायदा तौर पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में शमूलियत अख्तियार की। उनका शुमार उस दौर के पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के बानी अराकीन में होता है। ताज हैदर न सिर्फ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के नुमाया लीडर और सूबाई सेक्रेटरी जनरल रहे बल्कि 2 बार सेनेट के लिए मुंतखब हुए। 2013 में ताज हैदर सिंध की सूबाई हुकूमत के मीडिया कोऑर्डिनेटर भी रहे। ताज हैदर को हमेशा से इल्म अदब, फनून लतीफ़ा, तहजीब व नफासत और जिंदगी के हर पहलू से दिलचस्पी रही है। वो फनून लतीफ़ा के मैदान में आए और पाकिस्तान टेलीविजन और मीडिया से मुंसलिक रहे। उन्होंने मुख्तलिफ अखबारात में भी कॉलम लिखे। उनके इंतकाल पर सदर पाकिस्तान आसिफ अली जरदारी ने गहरे रंजो अफसोस का इजहार करते हुए कहा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एक अजीम सियासी रहनुमा से महरूम हो गई। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने गहरे दुख और अफसोस का इजहार करते हुए कहा कि ताज हैदर की जमहूरियत के लिए की जाने वाली खिदमात और कुर्बानियां तादेर याद रखी जाएंगी। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह और गवर्नर सिंध कामरान खान टिसोरी ने भी उनके इंतकाल पर अफसोस का इजहार किया, जबकि ताज़ियत का सिलसिला जारी है। सैयद जहांगीर अली, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, कराची। नाज़रीन, लाहौर समेत सूबे भर से अब तक 6132 गैर कानूनी मुकीम अफराद को डिपोर्ट कर दिया गया है, जबकि 8227 से जायद गैर कानूनी मुकीम बाशिंदों को आर्जी पनागाहों में पहुंचाया जा चुका है। इस हवाले से IG पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर के मुताबिक गैर कानूनी मुकीम तारकीन के इनखला की मुहिम के लिए लाहौर समेत सूबे भर में 46 होल्डिंग सेंटर्स कायम किए गए हैं। उन्होंने कहा कि 89,000 के करीब गैर कानूनी मुकीम अफराद का तमाम डेटा मौजूद है, जिसमें ACC होल्डर्स शामिल हैं। IG पंजाब ने कहा कि वफाकी हुकूमत, हसास इदारे गैर कानूनी मुकीम बाशिंदों की डिपोर्टेशन मुहिम की मॉनिटरिंग कर रहे हैं। इस्लामाबाद में खैबर पख्तूनख्वा के सिक्योरिटी और गवर्नेंस चैलेंजेस पर सेमिनार का इनेकाद किया गया। इस्लामाबाद पॉलिसी तहकीकी इदारे के ज़ेर तमाम सेमिनार में अहम सियासी हुकूमती शख्सियात की जानिब से शिरकत की गई। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी, साबिक वज़ीर अमीर हैदर खान होती और मुशीर इत्तलात बैरिस्टर मोहम्मद अली सैफ ने बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की। सेमिनार में खैबर पख्तूनख्वा के सियासी और मुआशी मसाइल पर तफसीली गुफ्तगू की गई। गवर्नर फैसल करीम कुंडी का कहना था कि सिक्योरिटी फोर्सेज और मकामी कम्यूनिटीज़ के दरमियान मौसर ताउन की ज़रूरत है। KP की जोग्राफी अहमियत इसे गैर मामूली सिक्योरिटी चैलेंजेस से दो चार करती है। फैसल करीम कुंडी ने कहा कि फाटा के मसाइल पर फौरी तवज्जो और मुकामी हुकूमत को मजबूत करना वक्त की ज़रूरत है। दहशत गर्दी ने हमारी मईशत को शदीद नुकसान पहुँचाया। गुड गवर्नेंस ही इस्तेहकाम का वाहिद रास्ता है।
امیر حیدر خان ہوتی نے کہا کہ تمام سیاسی جماعتوں کو متحد ہو کر دہشت گردی کے خلاف قومی حکمت عملی اپنانا ہوگی. سیاسی قیادت کو ماضی کی غلطیوں سے سیکھ کر صوبے کی سلامتی کو اولین ترجیح دینا ہوگی. انہوں نے کہا کہ فاٹا انضمام کے بعد عوام کی توقعات پوری کرنا ریاست کی بنیادی ذمہ داری ہے. بیرسٹر محمد علی سیف نے کہا کہ پائیدار امن کے لیے صرف آپریشن نہیں، سماجی ترقی اور مکالمہ بھی ضروری ہے. تمام مقررین نے اس بات پر اتفاق کیا تھا کہ دہشت گردی کے خاتمے کے لیے فوجی اقدامات کے ساتھ ساتھ معاشی اور سماجی اصلاحات بھی ناگزیر ہیں. صوبے میں پائیدار امن کے لیے سیکیورٹی، گورننس اور ترقی پر مشتمل مربوط قومی حکمت عملی اپنانا وقت کی اہم ضرورت ہے. نیشنل ڈیفنس یونیورسٹی اسلام آباد میں جنوبی ایشیا آف ٹریک ٹو ڈپلومیسی پر ایک روزہ سیمینار کا انعقاد کیا گیا، جس میں ممتاز بین الاقوامی ماہر ڈاکٹر پیٹر جونز، ایگزیکٹو ڈائریکٹر اوٹاوا ڈائیلاگ اور سابق سینئر سفارتکار ضمیر اکرم نے خصوصی شرکت کی. تقریب کا آغاز ڈیپٹی صدر NTU ایئر ایڈمرل جاوید اقبال ہلال امتیاز ملٹری کے استقبالیہ کلمات سے ہوا. سیمینار میں ماہرین تعلیم، پالیسی ساز، سفارتکار، وکلاء، تھنک ٹینکس اور سرکاری نمائندے شریک ہوئے. ٹریک ٹو ڈپلومیسی کے خطے میں امن و استحکام میں اہمیت پر تفصیلی گفتگو کی گئی. شرکاء نے جنوبی ایشیا میں غیر رسمی سفارتی روابط کے کردار کو خوب سراہا. سیمینار کے اختتام پر سوال و جواب کا جامع اور بامقصد انٹریکٹیو سیشن ہوا، جس میں مقررین اور شرکاء نے خطے میں تنازعات کے پرامن حل کی ضرورت پر زور دیا. گورنر سندھ کامران خان ٹیسوری سے گورنر گلگت بلتستان سید مہدی شاہ نے گورنر ہاؤس کراچی میں ملاقات کی. ملاقات میں وفاقی ترقیاتی منصوبوں، سیاحت کے فروغ اور باہمی دلچسپی کے امور پر گفتگو ہوئی. گورنر سندھ نے کہا کہ دفاعی ترقیاتی منصوبوں سے عوام کو حقیقی ریلیف حاصل ہو رہا ہے. انہوں نے کہا کہ صوبے میں سیاحت کے فروغ کے لیے مؤثر اقدامات وقت کی ضرورت ہے. گورنر گلگت بلتستان سید مہدی شاہ نے کہا کہ وفاقی تعاون اور فنڈنگ سے گلگت بلتستان میں ترقی اور خوشحالی آ رہی ہے. گلگت بلتستان میں سیاحت کا فروغ ہماری اولین ترجیح ہے. گورنر پنجاب سردار سلیم حیدر خان نے صدر پاکستان کی جانب سے SOS چلڈرن ولیج انٹرنیشنل کے صدر ڈاکٹر دریجے وردوفا کو تمغہ خدمت سے نوازا. ڈاکٹر دریجے وردوفا کو میڈل ان کی SOS چلڈرن ولیج کے بے سہارا بچوں اور فلاحی کاموں کے لیے خدمات کے اعزاز میں دیا گیا. تقریب میں سرکاری افسروں اور سول سوسائٹی کے افراد نے شرکت کی. وفاقی وزیر چودھری صالح حسین نے کہا ہے کہ صنعتی کارکنان کو سستی رہائش اور معیاری انفراسٹرکچر کی فراہمی موجودہ حکومت کی اولین ترجیح ہے. اسلام آباد میں ورکرز ویلفیئر فنڈ کی جانب سے تعمیر شدہ لیبر کمپلیکس میں بجلی کی فراہمی کے منصوبے کی افتتاحی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ اس طرح کے منصوبوں سے صنعتی کارکنان کو سستی اور معیاری سہولت کے ساتھ ساتھ بہترین ماحول بھی میسر آئے گا. اس موقع پر وفاقی وزیر نے 1500 سے زائد تعمیر شدہ گھروں، فلیٹس، کمیونٹی سینٹر اور مسجد کا دورہ کیا اور سیکریٹری ورکرز ویلفیئر فنڈ اور ان کی ٹیم کی کاوشوں کو سراہا. قومی کمیشن برائے صنعتی تعلقات اور انٹرنیشنل لیبر آرگنائزیشن کے تعاون سے یوم مئی پر بین الاقوامی سیمینار کا انعقاد کیا جا رہا ہے، جس میں ملک بھر سے مزدور رہنما شرکت کریں گے. قومی کمیشن برائے صنعتی تعلقات کے چیئرمین جسٹس ریٹائرڈ شوکت عزیز صدیقی نے ممبر NIRC مصباح الحق کے ہمراہ اسلام آباد میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا کہ یہ بین الاقوامی سیمینار پاکستان نیشنل کونسل آف آرٹس میں ہوگا، جس میں ملک بھر کے مزدور قائدین شرکت کریں گے. انہوں نے کہا کہ NIRC کے بنیادی مقاصد میں ملازمین اور مالکان کے درمیان تنازعات کا حل ہے تاکہ صنعت کا پہیہ اور مزدور کا چولہا چلتا رہے. انہوں نے کہا کہ سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ کے ججز سمیت اٹارنی جنرل اور وزیر قانون بھی سیمینار سے خطاب کریں گے. جسٹس ریٹائرڈ شوکت عزیز صدیقی نے بتایا کہ ای فائلنگ کا بھی منصوبہ لے کر آ رہے ہیں. ویب سائٹ پر اس کا پرفارما جاری کر دیا جائے گا. ملک بھر میں 7 کروڑ ورکرز ہیں. ہماری کوشش ہوگی کہ تمام ورکرز کو اس دائرہ کار میں لایا جائے. سپریم کورٹ میں خیبر پختونخوا میں 2005 کے زلزلہ سے متاثرہ سکولز کی بحالی کا معاملہ ہے. جسٹس امین الدین خان کی سربراہی میں 5 رکنی آئینی بینچ نے سماعت کی. خیبر پختونخوا کے سیکریٹری فائنانس، سیکریٹری ایجوکیشن اور سیکریٹری پلاننگ اینڈ ورکس عدالت میں پیش ہوئے. سیکریٹری ایجوکیشن نے عدالت کو بتایا کہ زلزلے سے 3000 سے زائد سکولز متاثر ہوئے. فائنانس کے مسائل ہیں، فنڈز نہیں دیے جا رہے. سیکریٹری خزانہ نے بتایا کہ 4 اپریل کو صوبائی کابینہ کی منظوری کے بعد فنڈز دیے جا چکے ہیں. جسٹس امین الدین خان نے سیکریٹری کمیونیکیشن اینڈ ورکس سے استفسار کیا کہ کیا فنڈز جاری ہو چکے ہیں. سیکریٹری کمیونیکیشن اینڈ ورکس نے بتایا کہ 1 ارب 23 کروڑ 10 لاکھ روپے جاری ہو چکے ہیں. 49 سکولز کی بحالی کا کام رہتا ہے. عدالت نے سکولوں کی بحالی کا مکمل پلان طلب کرتے ہوئے سماعت غیر معینہ مدت کے لیے ملتوی کر دی.
पी टी आई के रुकन कौमी असम्बली जमशेद दस्ती की नाअहली से मुतालिक इलेक्शन कमीशन में केस की समाअत हुई। मेंबर सिंध निसार दुरानी की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने केस की समाअत की। जमशेद दस्ती इलेक्शन कमीशन के सामने पेश नहीं हुए। जमशेद दस्ती के नए वकील इलेक्शन कमीशन में पेश हुए और उन्होंने बताया कि जमशेद दस्ती ने केस में वकील तब्दील कर लिया है। जमशेद दस्ती के वकील ने केस की तैयारी के लिए मोहलत की इस्तदा की है। केस की समाअत 23 अप्रैल तक मुलतवी कर दी गई है। मंडी बहाउद्दीन में पाकिस्तान मरकजी मुस्लिम लीग के ज़ेर एहतमाम इसराइली मजालिम के खिलाफ और फ़लस्तीनियों के हक में एहतजाजी रैली निकाली गई। रैली के शुरका ने फ़लस्तीनी झंडे और मुख्तलिफ बैनर्स और प्लेकार्ड्स उठा रखे थे जिन पर इसराइली मजालिम के खिलाफ और फ़लस्तीन के हक में नारे दर्ज थे। प्रेस क्लब के सामने एहतजाजी रैली से खिताब करते हुए मुकर्ररीन का कहना था कि हम मजलूम और निहत्ते फ़लस्तीनी मुसलमानों के साथ हैं। इसराइल का गजा पर शदीद बमबारी और हज़ारों बेगुनाह फ़लस्तीनियों का कत्लेआम किसी तौर भी काबिल कबूल नहीं। पूरी पाकिस्तानी कौम फ़लस्तीनियों के साथ खड़ी है। फ़लस्तीनियों की कुर्बानियाँ रायगा नहीं जाएंगी और इंशाअल्लाह फ़लस्तीनियों के लिए आज़ादी का सूरज एक दिन ज़रूर तलू होगा। ननकाना साहब में मजहबी और समाजी तंजीमों के ज़ेर एहतमाम यकजहती फ़लस्तीन रैली का इनेकाद किया गया जिसमें उलमा कराम, सियासी और समाजी रहनुमाओं और हर मकतबा फ़िक्र के अफराद ने शिरकत की। हाथों में फ़लस्तीनी परचम और प्लेकार्ड्स थामे शुरका ने फ़लस्तीन की आज़ादी के हक और इसराइली मजालिम के खिलाफ नारेबाजी की। मुकर्ररीन ने कहा कि इसराइल जंगबंदी माहिदे की खिलाफ वर्जी करते हुए गजा में शहरी आबादी पर हमले कर रहा है। अक़वाम मुत्तहिदा को इस सूरत हाल का फौरी नोटिस लेना चाहिए। उन्होंने कहा कि इसराइल की वजह से पूरी दुनिया का अमन खतरे में है। पूरी दुनिया बिलखुसूस इस्लामी ममालिक को इसराइली मजालिम के खिलाफ भरपूर आवाज़ बुलंद करनी चाहिए। लोधरा में फ़लस्तीनी भाइयों से इज़हार यकजहती के लिए एहतजाजी रैली निकाली गई। रैली गौसिया चौक से शुरू हुई और फैसल मस्जिद चौक पर आकर इख्तिताम पजीर हुई। रिपोर्ट कर रहे हैं अब्दुल्ला डाहा। फ़लस्तीनी भाइयों से इजहार यकजहती के हवाले से एहतजाजी रैली निकाली गई। गौसिया चौक से शुरू होने वाली रैली मुख्तलिफ इलाकों से होती हुई प्रेस क्लब लोधरा पर इख्तिताम पजीर हुई। एहतजाजी रैली में वकला, सिविल सोसाइटी, सियासी जमातों, सहाफ़ियों समेत शहरियों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। शुरका ने हाथों में कुतबे और बैनर्स उठा रखे थे जिन पर फ़लस्तीन के हक में और इसराइल के खिलाफ नारे दर्ज थे। बाकायदा इसराइल के खिलाफ आवाज़ उठाई जाए और इसराइल को उसके लिए बाकायदा उसको सरजनिश की जाए और मुसलमानों को उनका हक दिया जाए। फ़लस्तीन में हो रहा है जो इसराइल कर रहा है ये दहशतगर्दी, खुली दहशतगर्दी अक़वाम मुत्तहिदा और सलामती कौंसिल के लिए एक सवालिया निशान है। रैली से मुकर्रर ने खिताब करते हुए कहा कि हम अपने फ़लस्तीनी बहन भाइयों के साथ हैं और हर फोरम पर इनके हक में आवाज़ बुलंद करते रहेंगे। मुकर्रर ने खिताब में फ़लस्तीनी अवाम पर किए जाने वाले जुल्म की शदीद अल्फाज में मजम्मत की और आलमी बरादरी से नोटिस लेने का मुतालबा किया। अब्दुल्ला डाहा, PTV न्यूज़, लोधरा। नाज़रीन, तारीखी अहमियत का हामिल शहर हसन अब्दाल तारीखी वर्से और इबादतगाहों की वजह से मशहूर है। सिखों का मजहबी मुकाम गुरुद्वारा श्री पंजा साहिब भी इसी शहर में है। गुरुद्वारा कब तामीर हुआ और गुरुद्वारा का नाम पंजा साहिब क्यों रखा गया, तफसील बता रहे हैं सदाकत अली अपनी इस रिपोर्ट में। वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से 40 किलोमीटर के फासले पर तारीखी अहमियत का हामिल शहर हसन अब्दाल वाक़या है, जहाँ पर मौजूद सिख मज़हब के मशहूर मजहबी मुकाम गुरुद्वारा पंजा साहब को मुनफरद हैसियत हासिल है। गुरुद्वारा पंजा साहब 1830 में महाराजा रंजीत सिंह के दौर में तामीर किया गया। गुरुद्वारा का नाम पंजा साहब यहाँ पर मौजूद उस पत्थर की वजह से रखा गया जिस पर बाबा गुरु नानक देव जी के हाथ यानी पंजा का निशान आज भी मौजूद है। पंजा साहब के पत्थर के नीचे से चश्मे की सूरत में निकलने वाला पानी मरकजी इमारत के गिर्द बने वसी तालाब में जमा होता है। तालाब में न सिर्फ सिख मजहब के लिए अहमियत की हामिल आला नस्ल की मछलियाँ पाई जाती हैं, बल्कि पंजा साहब से निकलने वाला ये पानी दुनिया भर से आने वाले सिख यात्रियों के नज़दीक इंतहाई अहमियत का हामिल है, जिसे सिख यात्री अमृत के तौर पर अपने साथ लेकर जाते हैं। हसन अब्दाल में ये पंजा साहब का जो चश्मा है पूरी दुनिया में एक ही है, तो इस वजह से इसकी जो वैल्यू है पूरी दुनिया के सिख ज़ायरीनों के लिए अहमियत की हामिल है। हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से सिख मजहब के मजहबी मुकाम गुरुद्वारा पंजा साहब की बेहतरीन देखभाल पर यात्री मसरूर और शादा दिखाई देते हैं। उनका कहना है कि हुकूमत पाकिस्तान जिस तरह हमारे मजहबी मकामात की देखभाल कर रही है वो काबिल सताइश है। जहाँ के लोग पाकिस्तान के बहुत अच्छे हैं, बहुत प्यार करें, बहुत सत्कार कर रहे हैं हमारा। सिख जहाँ भी है दुनिया के किसी भी कोने में है तो सिख हमेशा पाकिस्तान से प्यार करेगा और पाकिस्तान के लिए दवागो रहेगा। सिख मजहब के पैरोकारों का ताल्लुक
distinguished guests, honorable delegates, respected partners, and friends from across the globe, good afternoon. As we bring the curtains down on the Pakistan Minerals Investment Forum 2025, I stand before you with immense pride, not just as the managing director of OGDCL, but as a representative of a nation that is ready to redefine its future through the power of partnership, possibility, and purpose. These past 2 days have been more than a forum. They have been a declaration that Pakistan is not just mineral rich, it is investor ready. A declaration that we are not waiting for the future, we are building it now with clarity, confidence, and collaboration. As the founding partner of PMIF 25, OGDCL is deeply honored to have played a role in convening the community of change makers, from government leaders to global miners, and finance institutions to leaders in mining innovation. Together, we have laid the groundwork for a new era of responsible, sustainable, and inclusive mining in Pakistan. This forum has shown us what is possible when silos are broken, when public and private sectors come together, and when vision is matched by will. To our international guests, I say this: Pakistan welcomes you not just as investors, but as partners in growth. We are committed to providing a transparent, secure, and enabling environment where your capital, your technology, and your expertise can thrive. To our local institutions and young professionals, we have students from all across universities across Pakistan. This is your moment. The mining revolution we are catalyzing today must be anchored in local capacity, local knowledge, and local leadership. Let's build this industry together, one that is not just profitable, but purposeful. And before I close, let me take a moment to recognize the remarkable team behind PMIF 25. This was not just built in a boardroom, it was built through passion, perseverance, and countless hours of work. To every individual who poured their heart into this vision, your dedication is the true foundation of what we have witnessed here. You didn't just organize an event, you shaped a movement. But let us remember, PMIF 25 is not a conclusion, it's a beginning. The conversations that started here must evolve into real partnerships. The ideas shared here must now shape investments, and the momentum built here must now carry us forward. Let this be the launchpad for continued collaboration, innovation, and impact in Pakistan's minerals sector. On behalf of OGDCL and the entire PMIF 25 team, I would like to especially mention the hard work and cooperation extended by colleagues from SIFC, Ministry of Energy, Government Holding, Pakistan Petroleum, Mari Energies, partners, and sponsors. Dear guests, I thank you for your presence, your participation, and your belief in Pakistan. We look forward to hosting you again at PMIF 2026, same time next year. Khuda Hafiz, and may our journey forward be as rich as the land beneath our feet. The exhibition will remain open throughout the day, so we would encourage you to visit the exhibition area. Thank you very much.
नाज़रीन, पाकिस्तान मिनरल्स इन्वेस्टमेंट फोरम 2025 अहमद हयातलक CEO OGTCL का इख्तितामी सेशन से खिताब। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान मादनी वसाइल से मालामाल मुल्क है। फोरम में मुख्तलिफ उमूर पर सैर हासिल गुफ्तगू हुई। पब्लिक प्राइवेट सेक्टर्स के इल्हाक से कानकनी के शोबे को तरक्की मिलेगी। कानकनी से मुतालिक फोरम में आए तलबा ने बहुत कुछ सीखा। फोरम का मकसद पाकिस्तान के मादनी शोबे में मौजूद सरमायाकारी के मौके उजागर करना था। वेदर अपडेट में खुशामदीद। नाज़रीन, महकमे मौसमियात के मुताबिक आइंदा 12 घंटे के दौरान मुल्क के बेशतर इलाकों में मतला जुज़वी तौर पर अब्र आलूद रहने के अलावा तेज़ हवाओं और गरज चमक के साथ चंद मकामात पर हल्की बारिश का इम्कान है। गुज़श्ता 24 घंटे के दौरान मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम खुश्क, जबकि मैदानी इलाकों में शदीद गर्म रहा। गुज़श्ता रोज़ रिकॉर्ड किए गए ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत शहीद बेनज़ीराबाद, दादू 48, मोहनजोदड़ो, सिब्बी, सिकरन, टंडूजाम 46, मिट्ठी, हैदराबाद, सखर, छोर, रोहड़ी और लाड़काना में 45 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। और अब खबरनामे में आप जान सकेंगे खेल की दुनिया का अहवाल। खेलों की खबरों में आपको खुश आमदीद कहते हैं। पाकिस्तान में क्रिकेट का बड़ा मेला सजने को तैयार है। पाकिस्तान सुपर लीग के 10वें एडिशन के आगाज में 2 रोज बाकी रह गए हैं। इफ्तिताही मैच दिफाई चैंपियन इस्लामाबाद यूनाइटेड और लाहौर कलंदर्स के दरमियान खेला जाएगा। 19 मई तक जारी रहने वाले इवेंट में 6 टीमों के दरमियान फाइनल समेत 34 मैचेस खेले जाएंगे। रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम इफ्तिताही मैच समेत 11 मुकाबलों की मेजबानी करेगा। कजाफी स्टेडियम लाहौर 13, नेशनल बैंक स्टेडियम कराची और मुल्तान स्टेडियम 5-5 मैचेस की मेजबानी करेंगे। फाइनल 18 मई को कजाफी स्टेडियम में शेड्यूल है। PSL के तमाम मुकाबले PTV स्पोर्ट्स HD पर बराह रास्त दिखाए जाएंगे। PSL के 10वें एडिशन के लिए टीमों की तैयारियां जारी हैं। लाहौर कलंदर्स ने लाहौर में आखिरी ट्रेनिंग सेशन में स्नैरियो बेस्ड मैच खेला। मैच में कप्तान शाहीन शाफरीदी, जहांदाद खान, जमान खान, सिकंदर रजा और दीगर खिलाड़ी शरीक हुए। दिफाई चैंपियन इस्लामाबाद यूनाइटेड ने भी अपनी तैयारियों का आगाज कर दिया है। इस्लामाबाद यूनाइटेड के खिलाड़ियों ने इस्लामाबाद क्लब में हेड कोच की ज़ेर निगरानी बैटिंग, बॉलिंग और फील्डिंग की मशक़ें की। पेशावर ज़ल्मी ने भी इस्लामाबाद में प्रैक्टिस सेशन में हिस्सा लिया। People of Jammu and Kashmir have waited for the world to honor the pledge made through United Nations Security Council resolutions, the right to the self-determination. They have faced betrayal and their identity. The illegal abrogation of Article 370 and 35A in 2019 was not a constitutional act, it was a colonial maneuver. It aimed to dismantle the lost remains of Kashmir's autonomous status and to accelerate demographic engineering. India has turned the region into what is unfolding in illegal occupied Jammu and Kashmir is not governed, it is governed at gunpoint. Reports of mass graves, custodial deaths, enforced disappearances, pellet gun injuries to children, and sexual violence against women. From a chilling dossier to state-sponsored terror. The silence of the international conscience cannot become complicit. Pakistan's principal position is this, that Pakistan stands with Kashmir
unapologetically and unwaveringly. As chairman of this committee, I reaffirm that Kashmir remains the core of Pakistan's foreign policy and priority. We have mobilized forces in the United Nations, OIC, EU, and beyond, but we must do more, and we will. This is a call to the world. We appeal to the United Nations, implement your own resolutions. We urge global powers. Your strategic partnership must not blind you to genocide. We request human rights defenders amplify the Kashmir voice. The world must not wait for another Rwanda, another Bosnia, another Gaza to say never again. The role of the diaspora and digital frontline. Kashmiri youth in the diaspora are our ambassadors of truth. Social media is the new battlefield. Hashtags are bullets of awareness. Let's equip them with information, coordination, and conviction. From words to action, our roadmap is: this conference shall not end with declarations. It shall begin with direction. We propose an international parliamentary caucus on Kashmir, legal action cell to document war crimes and challenge India in global courts, a digital media command to counter disinformation and lead narrative. The moral imperative is Kashmir is not just a geopolitical flashpoint, it is a test of our collective humanity. Let history record that we did not stay silent, that we stood with the oppressed, not the oppressor. Let us rise not as nations, but as a united voice for justice, peace, stability, and the people of Kashmir. Thank you very much. Thank you. کشمیر کانفرنس اسلام آباد میں جاری ہے. چیئرمین کشمیر کمیٹی رانا قاسم نون خطاب کر رہے ہیں. انہوں نے کہا کہ کشمیر کا مسئلہ دنیا کے ہر فورم پر ہم نے اٹھایا اور ہم سب کا فرض ہے کہ ہم کشمیر کا مسئلہ ہر فورم پر اٹھائیں. دنیا بھر میں مقیم کشمیری مسئلہ کشمیر پر بات کریں. پاکستان کشمیریوں کے سیاسی، اخلاقی اور سفارتی حمایت جاری رکھے گا. عالمی برادری مسئلہ کشمیر کے حل کے لیے اپنا کردار ادا کرے. دنیا بھر میں مقیم کشمیری مسئلہ کشمیر کے حل کے لیے انہوں نے کہا کہ کردار ادا کریں. مسئلہ کشمیر اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق حل ہونا چاہیے. پاکستان ہمیشہ سے کشمیریوں کی آواز بنا ہے. کشمیریوں کی سیاسی، اخلاقی اور سفارتی حمایت جاری رکھیں گے. عالمی برادری پر بھی انہوں نے زور دیا کہ مسئلہ کشمیر کے حل کے لیے عالمی برادری کو کردار ادا کرنا چاہیے اور دنیا بھر میں جہاں جہاں کشمیری مقیم ہیں مسئلہ کشمیر کے حل کے لیے اپنا کردار ادا کریں. ہم سب کا فرض ہے کہ ہم مسئلہ کشمیر کو ہر فورم پر اٹھائیں اور کشمیریوں کی آواز بنیں. ناظرین، اسلام آباد میں کشمیر کانفرنس جاری ہے. بھارت کے اسٹریٹجک عزائم بے نقاب اور چیئرمین کشمیر کمیٹی رانا قاسم نون خطاب کر رہے تھے. ناظرین، اسی کے ساتھ ہی خبرنامہ اختتام کو پہنچا اور کچھ دیر میں حاضر ہوں گے ہیڈ لائنز کے ساتھ. آپ دیکھتے رہیے پی ٹی وی نیوز.